ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଳଟିଏ ଦେଇଦେବା। କେବଳ ଗୁନ୍ଥିଲୁ କୁସୁମର ହାର, କୁସୁମର ହାର, କବି ଭରା ଲମ୍ବାଇଲି ଘରର ଘର। ମାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କୁ ପଦେ ଡାକିଲେ, ମାତାଙ୍କୁ ସାରିଲେ ତେବେ ସାହି ପୁତ୍ର ନା ଯଦି ଆଖୁ ଚାଲିଯିବ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଛକରେ ଗୋଟେ ମେସିନ ପକେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ହଁ चलो 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 ବିନାଶରେ ବର୍ତ୍ତି ନ ପାରନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଲତା। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ प्रभु राधाकृष्ण एवं मां मंगला से चलापथको कुसुमित दृष्टान्त शास्त्र चाणक्य पंडित पदे लिखिले कौन लिखिले दृष्टान्त शास्त्र चाणक्य पंडित लिखि जाइछन्ति कवि हेले जे काव्य रचना करू कौन कवि चाष कर जाती कृषक मैंने कवि चाष करती बनिता हेले जड़े नारी जड़े पुरुष बिना जड़े नारी बंचा असंभव लोक है लई जातीय गछटी से रंग साहब आग को जाए पद कौन लिखिले जानिछ ना बेबी ना कही सागरे फसिले लपाई घोर विपद मारी आसो कुंभीर खाइबा व्यतीत नहले मूल्य नाही कुंभीर टाणी टाणी खाइदियो जदि संसार सागर करने हुए से स्वामी को पाद तले आश्रय ना निहत दरकार कहले आगे को जीवा पाई हेले कहर ना कहर आश्रय नबा उचित आश्रय नबा हां का आश्रय के नबा देखिबा
जगत जननी माता जगत जननी माता हाँ अच्छा जगत जननी पिता एमानकर आश्रय नेले हमर किछि विपद परि परिबनी पड़िबो नाही हाँ हेले का आश्रय नेबाक पड़िबो हाँ कहूछि देखिबा माता हेले पेट हां पिता हेले पिठी हाँ माता हेले स्वर्ग ठो बड़ हां हाँ ए बप्पू पिता हेले पृथ्वी ठो बड़ अच्छा आग नारी तापर नर देखिबा देखिबा कोन ताहले से मां मंगला को पदे राखियो मंगलांगो हाँ ଆମର ମା ମଙ୍ଗଳା ଭାତ କାନ୍ଥରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସଟରେ ପଦେ ଡାକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା पद 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 ହଁ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ତ ସବୁଦିନ ଡାକୁଛେ आइरे प्रोसेस हेला करो देखिबा देखिबा ଜୟ 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 ମାଲ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଜୟ 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 ମାଲ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳା ଜୟ 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 ମାଲ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଜୟ 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 ମାଲ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳା देवना सही मां को डाकिले हरि बोल हुआ देले से मां हमको रक्षा करनी हां देखिबा किपरि हरि बोल हुआ हुई घंट काहरी गाना गाना बति करू चोरी हरि बोल हुई घंट काहरी देवना पयर कोन नाइछि जानछ ओरे हां कोन लाइछथि मा पयर आता माल बेइछि बरी दरे नाइछि माल मंगल मारी देवना आ कोन पिन्हुछुंदी जानिछ हां कोन मा पिन्निछथि नाली साड़ी पिंदी थारु की रंगे बिनी पांडा करतारो नालो हातरे बरी नाली साड़ी पिंदी थारु की रंगे मां को तो पटे डाकिले बापा को न डाकिले तांगर मन दुख हो भगवान तांग मन दुख होबनी हां देखिबा पदे पदे सेम के आसुथुनी देखो तो कोआर क्या देखि बारु मते ते जला जला करी दिसुछि কিন্তু तुम मन को दिसुनी एरा हम फास्टिंग लागो हां তাহলে কদনে খাওয়া খাইবা हां এইটি দেখো তো অনানি
କିଏ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛ? କିଏ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଅନାନି ଅନାନି ହଁ ତାହେଲେ ତମେ ଆଖିକି ବନ୍ଦ ରଖିଛ ବୋଧେ ଆଚ୍ଛା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଦେଖାଦେବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାକୁ ଆଁ? କେଉଁଥିରେ ଭୋଳା ହେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ସେ ହେଲେ ଭୋଳାନାଥ। ଭୋଳାନାଥ? ହଁ। ସେ କଣ ଖାଆନ୍ତି ଦେଖିବା? ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଳାନାଥ। ଆଚ୍ଛା। ଏ ଧନ ସିଏ ପରା ଭୋଳାନାଥ ଗଞ୍ଜାଇ
कौन से लक्षण देखिबा डिबी डिबी नाद करी डमरू बजाई कौन पिंधिछन्ति जानिछ से पिंधिकी सुंदर दिसुछन्ति किपरि हाँ देखिबा बाग चाल पिंधि मारु बिसे कि सुंदर रे भाई धर आखि खोली दर्शन कर ताहले मातांगु डाकिले पितांगु डाकिले माननीय दर्शक वृंद अधिकारी राधा पाटरे मनमुग्ध होई शरत देवता मंगल साई शरत देवता 20 कोटी टंका प्रदान करछन्ति शरत संगे संगे बापी बेहरा 100 कोटी टंका प्रदान करछन्ति राधा कृष्ण नगर सर्व मंगल विधान करतु बोलान दे गोला संगे संगे केतुपल्ली ग्राम निवासी रविंद्र कुमार बेहरा से भी 20 कोटी टंका प्रदान करछन्ति राधा कृष्ण एवं से जगन्नाथ ठाकुर तांकर सर्व मंगल विधान करतु बोलान दे गोबार सात संगे संगे प्रफुल्ल मलिक 20 कोटी टंका प्रदान करछन्ति राधा कृष्ण नगर सर्व मंगल करतु बोलान दे गोबार बोल भाई प्रेम से ए धन ताहले सभा बंदना करी हम आगु को जीवा रात्र अनेक होई जाउछि ठीक अछि चलो शुभ मेला रे पाहितिला राती शुभ मेला रे पाहितिला शुभ मेला रे पाहितिला राती शुभ मेला रे पाहितिला सभा देखिला बिनी शांति सभा देखिला बिनी सबारे चांदी मोर पंडिता सभा
ମୋ ଛାତି ଥରୁଛି ହଁ ନୂଆ ରାଧା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନେ କେତେବେଳେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇବେ ଗାଳି ଠୋସ କରି ପେଟରେ ଗାଳିଯିବ ହଁ ଜୀବନ ଯାଉ ହଁ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଏସଭା ଦେଖି ଏ ବନ୍ଦିବି ବୋଲି ମୋ ମନେ ଭାବିଛି ସଭା ଦେଖି ସାଥି ପାରୁଅଛି ଏଠି ମୋର ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ବସିଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ପଦେ କହୁନ ହଁ ଏ ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ପଦେ କହିବାର ଅଛି ହଁ ଦେଖିବା ଏ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ଚାରି ପାରୁଷରେ ଅଛନ୍ତି ଶୋଭାବନ୍ଦନା କଲେ ମୋର ବାପ ଭାଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବ ହଉଛି ହଁ ହଁ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଅଳି କରିବି ହଁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଏହି ଦେଶର ଏହି ଗ୍ରାମର ଏହି ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଗ ଶୋକ ଭୋଗ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ହଁ ଆମେ କାନିରେ ବାନ୍ଧିକି ଘରକୁ ନେବା ହଁ ହଁ ଆରେ କଣ ନବୁ ଦେ ତାହେଲେ ବାପ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଳି କରିବା ବାପ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରୁଅଛି ଅଳି ହରି ଦରବାରେ ହେ ଦେବ ଓ ତମକୁ ଏଇଆ ଶୁଭିଲା ଆଜି ଅରୁଆ ଖାଇ ଦେଇଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଅରୁଆ ହେଉଛି ହଁ ତାଙ୍କ ବିପି ହାଇ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଶୁଣ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ତମ କରେ ନିବେଦନ ଏ ସଭାବ ଘରେ ଦେବ ତମ ହରିବଲ ସବୁଠୁ ତଳେ ହଁ ଅରୁଆ ଖାଇକି ଟିକେ ଗରୁଆ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଲେଡିଜ ମାନେ ଅରୁଆ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ତମେ ମାନେ ଅରୁଆ ଖାଇଛ ମା ମାନେ 10ଟା ବେଳୁ ସେ ପିଠାପଣା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ସେଗୁଡା ଅରୁଆ ନୁହଁ ସେଗୁଡା ଉଷୁନା ତାହେଲେ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ କଳି କରିବା ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଲିଲି କରେ ଅଳି ହରି ଦରବାର ହେ ଦେବ
ଟିକେ କଲ୍ୟାଣ କଲ୍ୟାଣ ହଁ ଆହୁରି ହଁ ମା ମାନେ ତ ହୁଳ ହୁଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଦୂର ଲମ୍ବିଛି ଆହୁରି ତୁମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଆୟୁ ସାବରିବା ଆଜି ଖୋଲା କାଣି ହୋଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ତାହେଲେ ଆମେ ହେଲା ହେଇଛି, ହେଇଛି। ହଉ ତାହେଲେ ରାଧା ଜନ୍ମ କରିବା ରାଧା ଜନ୍ମ ହଁ ଆଜି ରାଧା ଜନ୍ମ ହେବେ ହଁ ଏ ବପୁଆ ତମେ ତ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କରାଉଥିଲ ହଁ ତମେ ରାଧା ଜନ୍ମ କରେଇବ ହଁ ଦେଖିବା କିପରି ରାଧା ଟିକେ ଜନ୍ମ ହେବେ ହଉ ଆଚ୍ଛା ତାର କଣ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଶୁଣ ସୁଜନା ନୂଆ ଉଠା ଲୋକ ତ ହଁ ହଁ। ରାଧା କେଉଁ ପରି ହେଲେ ଜନମ ଶୁଣ ସୁଜନା କେଉଁଥିରୁ ଆସିଥିଲେ ଜାଣିଛ